Preko 100 hektara rajčice organizirati u godini dana. Znate kako? Danas je sa mnom Pero Pušić koji će nam reći sve o tome. Dobar dan, Pero. Dobar dan, poštovanje. Dobrodošao u podcast Biznis je na selu. Hvala vam lijepo na pozivu. I nadamo se da ćemo čuti od tebe puno korisnih informacija o tome kako si zapravo povezao proizvođače i kako ti se baviš s agronomijom. Da. Dobro, sami početak zvuči pomalo senzacionalistički. Radi se o tome što se ja u agronomskom sektoru skoro 13 godina. Ono što radimo dugi niz godina. Zapravo smo se počeli baviti tipičnim nekim agronomskim proizvodnjama, znači u smislu u Hrvatskoj je ratarska proizvodnja, kukuruz prvenstveno kao dominantna kultura, zatim pšenica. Budući da ovdje u Međimurju se događa jedan, ajmo reći na neki način, uvijek je bio neki sinonim za proizvodnju nekih visokodohodovnih kultura, prvenstveno krumpir i u zadnjih par desetljeća to je bila jabuka iz voćarskog segmenta, odnosno vinogradi. Sami ti doticaji sa tim jednim dijelom proizvodnje povrća, jednim dijelom proizvodnje nekih, ajme reći, usko specijaliziranih kultura, stvarali su određenu podlogu kod ljudi da bi mi sa vremenom možda mogli doći do takvih nekih mogućih projekata. Ajmo krenuti od početka. Daj mi reci kako to da si ti završio u agronomiji? Pa, agronomija je nekako na neki način strast moja od malena, jer potječe iz obitelji koja se bavi s poljoprivredom, gdje smo mi, još sjećam se kao mala djeca, mi smo prebacivali, natapali iz reda u red rajčicu, papriku kod mojih roditelja, znači na način da je to bilo, oni su išli na plac, a mi bi kao djeca jednostavno imali neke zadatke koje smo morali obaviti i nije nam bilo uvijek po volji, a šta da kaže, ali jednostavno s vremenom se razvije ta strast kako učiniti nešto bolje, kako učiniti nešto možda drugačije. I onda jednostavno kroz godine odrastanja došli smo u neku fazu da i želim upisati agronomski fakultet. U ovom slučaju bilo je u Zagrebu i kroz studij sam stekao određena znanja koja su znanja na papiru, nisu primjenjiva ona tek tako olako u stvarnosti, pa evo. Koliko toga je primjenjivo u stvarnosti od onog što smo stvarno završili na faksu? Da. Ja sam završila agronomiju, pa onda to gledam s slične strane. Da, to je jedno jako dobro pitanje. Zapravo, mi jako puno stvari učimo koje nam nikad neće trebati u životu. Ali opet s druge strane, naučili smo i toliko stvari koje su nam bitne, pa možda neka šira podloga je uvijek dobra neka stvar. Ali da bi se to moglo reducirati, definitivno bi se moglo reducirati, uvesti neke modernije tehnologije, moderniji način shvaćanja, ali opet s druge strane mi se vraćamo na sami početak priče gdje bi zapravo i agronomski fakulteti i agronomske djelatnosti, znači ljudi koji rade u agronomskim djelatnostima, oni bi morali bi ipak imati veću potporu možda od strane države, od strane nekih institucija koji bi potaknuli još dodatno u smislu njihov rad, određenim financijskim potporama, da bi jednostavno za sve to imalo smisla. Koliko misliš da, sad kad govorimo o studiranju agronomije, koliko misliš da ima smisla uključivanje i tema vezanih za poduzetništvo, za financije, profitabilnost, ekonomiju u konačnici kod nas na agronomiji? Pa mislim da je to zapravo krucijalno. Znači, nitko neće raditi svoj posao, bez obzira koliko ga voli, da tu ne postoji određena rentabilnost. Tako da jednostavno mislim da je to jako bitno. Ja se sjećam, mi u sklopu agronomskog obrazovanja, mi smo imali neki 6-7 kolega koji su bili te ekonomske tematike, ali mislim da na tome se nije dovoljno radilo. Zapravo s vremenom jednostavno se iskristaliziralo to kao neka nužnost, definitivno. Jasno. I onda nakon završene agronomije si počeo raditi gdje? Počeo sam raditi u jednoj firmi koja je bila specijalizirana za jednu drugu agronomsku djelatnost preko ovog jednog europskog projekta i tamo sam stekao neka osnovna znanja. Taj europski projekt je završio. Nakon završetak tog europskog projekta ukazala mi se prilika nakon određenog vremena raditi u firmi koja radi, ajmo reći, neke tipične agronomske stvari, znači pesticide, distribucija pesticida, mineralnih gnojiva, organskih gnojiva, dodataka, sve što je vezano za poljoprivredu.
Dobro, to je Gramex. Da, to je firma Gramex. Ok. Zapravo, pretpostavljam da onda na temelju tog teorijskog znanja sa faksa si onda sve to zapravo mogao u praksi primijeniti. Pa, to tako lijepo zvuči, da. Zapravo, kada dođeš raditi u privatni sektor, tek onda shvatiš da si opet na određenom početku, da imaš neka znanja koja su možda na neki način i zatomljena unutar tebe, koja su možda na neki način i nepovezana, ali sa vremenom kako vrijeme odmiče, to sve se stvara neka jedna jasna slika, jedna jasna situacija gdje jednostavno čovjek neke stvari mora i logički zaključivati, da nije lako opstati u privatnom sektoru, da je tu jako puno rada, jako puno truda. Mi smo krenuli od skromnih početaka u smislu na području pesticida i tih nekih specijaliziranih stvari i onda s vremenom uz trud su se počeli pokazivati rezultati. Gramex između ostalog, ako sam dobro shvatila, otkupljuje žitarice, je li tako? Možeš li nam reći možda malo više o tome? Zato što će nam to biti odlična poveznica na to kako smo na kraju došli od pšenice i kukuruza do rajčice. Da. Gramex kao firma, mi smo imali određenu kooperaciju, određeni broj poljoprivrednika koji su nama bili na neki način kooperanti, klijenti, ali zapravo nismo imali tu završnu točku na i, znači otkup samih proizvoda od njih. Jer na kraju se to treba čovjek i naplatiti. I onda jednostavno sa vremenom smo bili primorani na neki način krenuti u to, pa smo imali u uslužnom skladištu otkup žitarica od strane tipičnih nekih ratara i jednostavno s vremenom smo korak po korak gradili neku svoju priču u smislu vlastitih nekih postrojenja. I mi se danas zapravo nalazimo u Prelogu. Prelog se, kad govorimo s agronomske strane, uglavnom bavi s čim? S kojim proizvodnjama, kojim kulturama? Pa, Prelog je prvenstveno grad industrije. Tu se nalazi jako puno specijaliziranih industrija i jako puno voćnjaka, jabuke. Znači, Prelog, Donji Kraljevstvo su simbol za proizvodnju jabuke u cijeloj Hrvatskoj. Okay. Ima dosta i ratarstva? Ima dosta i ratarstva. To su bile neke tipične kulture, znači kukuruz, pšenica i krumpir kao dominantna jedna kultura u ostalim dijelovima Međimurja. Ok. I mi danas zapravo želimo razgovarati između ostalog i o udruživanju poljoprivrednika, konkretno na primjeru rajčice, pa jel mi možeš reći kako je krenula uopće ta cijela ideja? Ta cijela ideja je krenula pomalo stihijski, jer Podravka je napravila 2 pokusna polja na području Međimurja. Ta pokusna polja čak prve godine nisu se pokazala nekako sjajnim, ali ljudi jednostavno su uvidjeli da ok, neke greške smo napravili, to možemo popraviti i jednostavno preko kontakti koji su iz prethodnog agronomskog sektora, znači stupili su kontakt sa mnom i sad postojeća 2 ta poljoprivrednika od prije i onda smo krenuli razvijati tu priču vezanu za rajčice. Ljudi su naravno iz početka bili bojažljivi, oni su bili pa pomalo skeptični, jer to je zapravo mediteranska kultura koja se nalazi u najsjevernijoj regiji u Hrvatskoj, županiji odnosno, i zapravo je to bilo jako pomalo i humoristično. Jel? Da, imate rajčicu u Međimurju, pa to zvuči smiješno. Jel? Ali ne i nemoguće. Da. Klima je se promijenila, postoje nove agronomske metode i jednostavno mi smo prvu godinu krenuli sa nekih 40 hektara, 40 plus hektara rajčice. I ono što je, ja mislim, jako bitno ovdje za naglasiti, da tih 40 hektara ste krenuli u kooperaciji sa nekoliko proizvođača. Koliko vas je tad bilo? Bio je isti broj proizvođača. Nisu oni bili naši kooperanti, to su bili kooperanti od same Podravke. Mi smo jednim dijelom ljude savjetovali po tom pitanju. Oni su od nas uzimali repromaterijal. Koristili smo najmodernije tehnologije. Nažalost, prvu godinu nismo imali čak ni mehanizaciju. U smislu kombajn i sadilica, pa nisu bili ni najbolji rokovi za to i određeni dio rajčice nam je došao u jako kasnu fazu, ali jednostavno rekli smo ok, ima to smisla, idemo iduće godine se bolje potruditi, imamo 1 godinu više iskustva i tako smo krenuli u to. Ok, primarno vas je bilo oko 10-ak, je li tako?
12. Da. Mhm. Dobro, na 40 hektara. Da. Daj mi reci što se tiče same te proizvodnje, to je zapravo industrijska rajčica, jel tako, Da, za pelate. da. Koje su možda nekakve karakteristike takve proizvodnje? Na što treba pripaziti? Pa rekao bi na šta ne treba pripasti. Evo, Aha. bolje rečeno, da, to je visoko dohodovna kultura s jedne strane, ali to je kultura koja zahtjeva jako puno truda, jako puno vremena i jako puno znanja. Znači, tu se niti jedan korak ne smije preskočiti i nema tu da ćeš ti nešto nadoknaditi, jer jednostavno, znači, od same gnojidbe koja mora biti vrhunska, gdje mi koristimo i organska gnojiva i naravno i mineralna gnojiva, gdje koristimo, znači, sustave kap na kap, gdje koristimo najmodernije tehnologije biostimulatora, da li su preko lisne mase, da li preko same fertilizacije, i to nam daje određenu sigurnost. To nam daje određenu snagu, određenu nadu da mi možemo to napraviti u smislu da to bude ne samo kvalitetno, ne samo visoko prinosno, nego i da bude u konačnici visoko dohodovno za poljoprivrednika. Jer je tu ogroman broj sati utrošenog rada da bi tu nešto bilo. Baš smo malo prije pričali o tome kolika je zapravo razlika između ratarskih kultura i ovako jedne visoko intenzivne kulture. Jel nam možeš reći malo više o tome? Pa da, razlike su enormne. Mi imamo kooperaciju na nekih 5 do 7 tisuća hektara različitih kultura i zapravo upoznat sam od početka za svaku kulturu broj utrošenih sati, broj utrošenog rada, naravno i ratarski segment ima određene svoje zahtjeve koje čovjek treba ispoštivati, a ovo je jednostavno razina iznad. Da. Okay. I niti ne može čovjek raditi, 50 hektara rajčice, to je kultura koja ima određen broj hektara koji može to stići, jer zapravo to zahtjeva puno rada i cijele obitelji, doslovno tako. Jasno. Daj mi reci, koliki je nekakav, recimo, trošak za uopće postavljanje proizvodnje? Pa ajmo reći neki između 7 i 10 tisuća hektara, 7 do 10 tisuća eura po hektaru. Po hektaru. Dobro. A molim te reci našim gledateljima koliki su prinosi koji se mogu očekivati? Pa prinos uvijek treba biti čim bolji, sasvim jasno. Svaki poljoprivrednik želi imati čim bolji prinos. Ono što je neka naša bila osnovna nada da ćemo mi imati ovdje neki 85 tona rajčica po hektar, to je nešto s čime mi kao u ovom dijelu Hrvatske bili zadovoljni. Naravno, pokazalo se malo drugačije, da mi ovdje možemo namaknuti prinose koji su puno veći, tako da naš ciljani prinos je 100 plus tona. Ok. Znači... Mi smo zadovoljni sa 100 tona, a koliko god bude više, super. Dobrodošlo. Da, apsolutno. Uopće se ne bunimo ako to bude 130. Dobro, a daj mi reci, recimo spomenuo si samo i zaštitna sredstva i gnojiva i slično, koliko je zapravo tu bitno automatski reagirati, odnosno biti svaki dan zapravo na polju nekoliko puta vjerojatno? Da. To je jednostavno vremenski razmak od nekog, ajmo reći, početka 5. mjeseca do sredine 9. mjeseca gdje je čovjek konstantno vezan za to, ali na kraju toga svega to se mora i rezultat poznat u smislu za poljoprivrednika. Jako puno rada, jako puno truda, jako puno različitih kombinacija fungicida, insekticida, biostimulatora, okošivača. Ono što me još zanima zapravo u cijeloj toj priči je koliko je novih poljoprivrednika koji su zainteresirani za tu proizvodnju. Da, kao što sam rekao na početku, to je bilo popraćeno sa određenim skepticizmom. Rekao bi da su najhrabriji ušli u to. Naravno, sada postoji doslovno ogromna zainteresiranost za to. Nažalost, kvote više manje su popunjene, tako da svi postojeći poljoprivrednici su povećali površine, tako da jednostavno ne znam koliko ima mjesta za dodatne, jer postoji određena potreba tvornice za preradu i to je to. Otkup je riješen, osiguran. Otkup je osiguran, svaki poljoprivrednik ima 10-godišnje ugovore, tako da postoji sigurnost toga. S te strane, isto tako prerađivač same robe je čak i nudio mogućnost da ljudima pomogne u smislu da se osigura neka sredstva vezano za mehanizaciju, za kombajne, da jednostavno to na neki način stimulira. Evo, stvarno moram priznati da svakako imamo
Pozitivna iskustva sa Podravkom, to je firma koja, što bi se reklo, ima glavu i rep, ima viziju, stvarno, evo, svaka čast za sada su iskustva jako dobra. Jako dobro. Rekao si da su ulaganje na razini nekakvih 7, 8 do 10 tisuća eura. Međutim, kakvi su onda nekakvi prihodi koji se mogu očekivati? U kojem rangu bi to moglo ići? Pa ne bi sad govorio o prihodima, jer teško je reći o prihodima, svaka godina je različita. Mi o prihodima možemo govoriti kroz 5-godišnji plan. Evo, doslovno tako. Jer teško je reći, jer postoji ogromni troškovi za mehanizaciju, jer to sve treba se isto isplatiti, tako da evo, ja bi nekak kroz 5 godina napravio evaluaciju toga. Ok, dobro. Tako da onda za 5 godina... Za 5 godina ponavljamo, može. Izvrsno. Daj mi reci, što se tiče cijele te priče oko udruživanja proizvođača. Trenutno ste udruženi u udrugu Čerleno srce. Da. Sam dobro shvatila. Kak je došlo do toga? Pa to je nekako po meni neki prirodan način razmišljanja ljudi, ali isto tako postoji ta određena skepsa, jer kroz povijest nam se događale, znači, i udruge i zadruge i puno tih negativnih konotacija vezano za udruge. Znači, ova udruga, znači, nije udruga osmišljena koja bi se borila da, ne znam, osigura jeftinije cijene repromaterijala ili jeftinije, ne znam, cijene nečega drugog, iz razloga što to je tako neka siva zona, ne u smislu da je nešto ilegalno, nego u smislu uvijek netko može dati 1% bolje ili 1% skuplje u nešto. I jednostavno onda bi, to je često neki način bio i razlog zašto su se i same te udruge raspadale, zato što je uvijek bio neki taj novac pokretač nečega, a zapravo bio taj i možda i glavni neki osporavajući čimbenik toga svega. Tako da neka naša osnovna misao je bila da mi se borimo za interese proizvođača, za neke, gdje budemo mi komunikacijski kanal između, znači, same baze proizvodne i prerađivača, i isto tako da na neki način naš se glas čuje i u ministarstvu i u odgovarajućim institucijama. Isto tako htio bih zahvaliti gradu Prelogu koji je uskočio od prvog trenutka, da su prepoznali da je to prioritet, da je to bitno, tako da je udruga u gradu Prelogu. Mi ćemo ove godine, evo, imati festival rajčice. Reci mi malo više o tome. To je da zapravo imamo festival rajčice u Hrvatskoj. Zapravo postoje dane rajčice u Istri, što treba isto tako poštivati. Ovo je nešto drugačije, ne u smislu da mi želimo kopirati nekoga, nego želimo na neki način skrenuti pozornost da postoji domaća proizvodnja, da postoji kvalitetna domaća proizvodnja i da se mi nemamo čega sramiti, da zapravo trebamo se ponositi s onim što imamo, da trebamo to oplemeniti, krenuti dalje, napraviti još više, napraviti zapravo na neki način marketing toga što imamo. Ne govorim samo ovdje u Međimurju, govorim na razini Hrvatske, gdje bi postojao neki autohtoni naziv kao što je na primjer Čerleno srce, i gdje bi mi zapravo to nekom sinergijom, gdje bi krajnji potrošač dobio najbolji kvalitetni proizvod, a kupac bi dobio, to jest proizvođač bi dobio jako, ajme reći, dobru financijsku podlogu za to. Ok. Možda samo još da se vratimo na sekundu vezano za to udruživanje. Koliko misliš da je općenito udruživanje poljoprivrednika danas nužno da bi imali možda kvalitetnu, profitabilnu proizvodnju? Da. Pa i je nužno, ali mi moramo shvatiti da su to ipak ljudi, ljudske sudbine, ljudski karakteri. To je, mislim da je za hrvatske prilike to možda nekad i ne baš lako za realizirati. To mi nismo još na razini nekih organizacija ili udruga koje su u Francuskoj ili u zapadnom svijetu, tako da po meni mislim da trebamo, znači, mi investirati, znači, u smislu, ajmo reći u ovom slučaju konkretno država, ministarstvo, da treba biti neka strategija gdje će se ojačati prerađivačka industrija, a ove sve popratne stvari će se događati spontano. Da. Ok, znači naglasak na prerađivačkoj industriji. Definitivno naglasak na prerađivačku industriju, to je pokretač svega i bez toga nema ničega. Bez toga je lutanje, znači mi s jedne strane imamo 10 godina sigurnost u smislu ugovora, otkupa, to nam daje sigurnost u smislu da čovjek može, želi, mora investirati u određene strojeve, mehanizaciju i to je to.
Znači, točka A, točka B. Da, mora biti sve smisleno u cijelom Da, procesu. između ćemo naći put. Mhm. Hrvatska agronomska struka je, evo iskreno, ja mogu reći da je jako bogata u smislu znanja, u smislu volje. Imamo odlične distributere, imamo odlične stručnjake u agronomskom sektoru. Mi to možemo. Ok, koliki entuzijazam. Tako mi je drago to čuti i vidjeti, malo pozitive. Pa dobro, pa mislim da zapravo u agronomskom sektoru ima jako puno pozitivnih stvari. Ne treba biti čovjek koji razmišlja u smislu nekim nerealnim stvarima, imaginarnim, ali zapravo, zar smo mi kao država, kao realno gledajući članica Europske unije, mi bi trebali biti članica Europske unije gdje poljoprivrednik ne može živjeti dobro od svog rada. Pa to bi bilo smiješno. Tako da je to minimum što ja očekujem, da svaki poljoprivrednik može živjeti dobro od svog rada uz odgovarajući i vlastiti trud i brigu. Input. Da. Spomenuo si strategiju i nekako i ministarstvo. Sad mi je palo na pamet pitanje da je Pero ministar. Šta bi prvo napravio? Ne bi bio ministar. Dobro, a šta bi prvo savjetovao ministru? Pa mislim da zapravo mi nismo imali toliko loše ministre. Neki od njih su bili jako dobri. Mislim da je zapravo ključna povezivanje sa proizvođačkom bazom. Sa realnim problemima, realnim stvarima koji muče ljude. I to je to. Evo, ja ne bi išao u neke političke konotacije toga svega. Jasno. Ono što želim reći, svaki čovjek ima svoju neku viziju, ali mislim da je bitno nekada i uskladiti te vizije. Evo, to je to. Što misliš da su najveći problemi zapravo danas poljoprivrednika? Pa mislim da je zapravo najveći problem poljoprivrednika što je osuđen na milost i nemilost nekog tržišta koje je totalno neuređeno. Evo istino. Mi sad dobivamo neke cijene pšenice 160 eura po toni, krajnji korisnik 170, 180. Realno gledajući, to je sve smiješno. Kada dva klipića u trgovini koštaju euro 10, a on dobije 16-17 centi za tu pšenicu, za kilogram te pšenice. A ta dva klipića su, 140 grama. Znači, mi govorimo o nekom nesrazmjeru, gdje bi država trebala sa nekim stvarima osmisliti neki program i jednostavno može se napraviti. Puno toga se može napraviti. A ti si zapravo i u sektoru ratarstva, ali i u sektoru povrćarstva i voćarstva možda isto? Da, naravno. Što misliš o tome, koliko je zapravo bitno da mi kao država imamo nekakve prioritetne sektore koje možda više ulažemo ili koje više potičemo? Pa ja bi nekako možda istaknuo taj prerađivački sektor. Evo, on je uvijek nekako motor. Stvaranje dodane vrijednosti. Da, i da jednostavno krajnji proizvođač dobije to adekvatno plaćeno. Zato što ima dovoljno prostora za sve. A mi smo na šta osuđeni? Mi smo osuđeni na uvoz proizvoda koji su, kad govorimo o poljoprivrednim proizvodima u smislu povrće ili proizvodi, žitarica, mi uvozimo jako puno proizvoda, jako loše kvalitete, sumnjivog podrijetla, sumnjivih pesticida koji su mi ukinuli možda još prije 5-10 godina. Znači, to je sve ok, a nije ok domaća proizvodnja. To je nešto što svakako ne razumijem. Znači, ne možemo mi uvoziti, ne može nama biti konkurencija u Europi, u Europskoj uniji, znači u proizvodnji kukuruza koji proizvodimo ne GMO kukuruz, i mi uvozimo, nama je konkurencija GMO kukuruz iz SAD-a. To su neke stvari što nemaju smisla. Onda istakni koji su proizvodi s GMO, ukini, znači, te neke stvari i jednostavno istakni ono što je štetno i ono što nije štetno za ljudsko zdravlje. Ako je tako, onda nek nam dopuste u proizvodnju GMO. Naravno, ja prvi nisam za GMO. Samo kažem, jednostavno, nek bude fair igra. Nisu isti uvjeti. Znači, oni zapravo imaju, GMO hibridi su puno većeg potencijala, puno jednostavnija agrotehnika, gdje vidite sa glifosatom. A mi ovdje mi idemo doslovno čim više ekološki. Ok. Koliko misliš da je važno zapravo osvijestiti potrošače? Jer i ti i ja i naše bake i mame svi zapravo kupujemo na kraju poljoprivredne proizvode i svaki dan stavljamo na stol. Koliko je bitno da i mi kao potrošači smo možda svjesni da možda sa nižom cijenom dobivamo i nekakve proizvode sa diskutabilnom
U kvalitetno. današnje vrijeme šta znači jeftino, a šta je skupo? Mhm. Realno gledajući dogodili se takav rast cijena proizvoda u maloprodajama da je to nevjerojatno. A koliko zapravo dobije krajnji proizvođač od toga? Dobije nekih 15-20%, 25%. Mhm. Do onih 100% koja je cijena tamo. Mhm. Znači mi moramo raditi o tome da možda na neki način se vidi šta se može napraviti na tom području, da proizvođači dobivaju bolje otkupne cijene i onda to generira općenito i veću svijest. Mhm. Isto tako, kod nas se ne može dogoditi znači da mi izvezemo naš krumpir u jednu Austriju ili jednu neku okolnu zemlju, Mhm. ali se može redovito dogoditi da krumpir, luk, jabuka iz Poljske dolazi u Hrvatsku bez ikakvih problema ili jabuka koja je stara godinu dana. Kada ste vi vidjeli u supermarketu da onu miriše u jabuku? Ja u životu nisam vidio. A kako to je da je naša svaka domaća miriše? Mirišljava. Da, zanimljivo. Za zamislit se. Da, baš za zamislite. Tako da. Znači, često je pitanje šta mi jedemo, a mi imamo odličnu agronomsku proizvodnju, proizvode koji su vrhunske kvalitete. Evo, ja sam nedavno boravio i u Francuskoj. Onda, s druge strane, nakon 5-6 dana u Francuskoj, onda shvati čovjek zašto ljudi toliko vole biti turisti u Hrvatskoj, zato što čovjek može pojesti kvalitetno jelo, popiti kvalitetno vino ili neki prirodni napitak i da je užitak gledati to sve. I da to i miriši. Da, i da ima neku svoju formu i neku svoju originalnost i mislim zapravo da je Hrvatska jedna prekrasna zemlja sa tolikom blagodati, ali zapravo da mi zapravo moramo zarotirati neke stvari u smislu prioriteta postavki, dići znači prerađivačku industriju, na neki način sugerirati hotelskim lancima da ipak moraju favorizirati hrvatske proizvode, jer to je zapravo i autohtona ponuda onda i zapravo plasmanom kroz neke te domaće trgovačke lance i strane trgovačke lance i hotelski smještaj mi zapravo generiramo samu potrošnju. Jer zapravo u Hrvatskoj realno gledajući uz ovih nekih nešto manje od 4 milijuna stanovnika dolazi koliko milijuna i milijuna turista koji zapravo ljudi ne žele vidjeti neki hamburger iz njihove zemlje, oni žele vidjeti nešto lokalno, da li je nešto to iz Dubrovnika, da li je međimurska gibanica, da li je neki soparnik ili neko super vino koje postoji samo na tom području. I to je poanta priče. Zapravo onda ta cijena tog proizvoda nije mjerljiva, jer nije to onaj hamburger koji u njihove zemlje, to je nešto totalno drugačije. Druga priča. I realno gledajući, mi živimo u svijetu medija, mi živimo u svijetu na neki način pomalo i virtualne realnosti. Da, i gdje zapravo svi oni žele fotografirati se pored domaćeg proizvoda, pored nekog fino ukrašenog jela i to mora imati određenu cijenu. A u toj cijeni mora biti proizvođač sa nekom fair plaćenom cijenom. Da bi jednostavno taj cijeli krug funkcionirati. Jer jednostavno po meni nije logično da se novac samo izvlači van iz Hrvatske, a da zapravo sami Hrvati ljudi ili domicilno stanovništvo koji živi tu nema neke pretjerane koristi. A onda se vraćamo na to da li je turizam prednost ili prokletstvo u tom nekom smislu riječi. Da li imaš nekakvu možda savjet, preporuku ili način na koji bi ti riješio taj dio, jer govorio si o hotelskim lancima, o hotelima, da trebaju preferirati domaće proizvođače, međutim dosta hrvatskih proizvođača jesu i mali proizvođači. Pa šta bi njima savjetovao? Pa, mali proizvođači, to iskreno, iz moje neke perspektive, čovjek sa jednim hektarom, malo drugačijih kultura, ako kombinira, znači da snabdjeva lokalne restorane, hotele, da se bavi sa proizvodnjom, ne znam, poriluka, proizvodnjom korabice, salate, gdje imate više nekih vegetacijskih ciklusa tokom same sezone, zapravo onda i manje površine su sasvim ok da bi čovjek živio jako dobro svog rada. Naravno, to zahtjeva puno drugačijeg truda u smislu fizičkog, da li po pitanju proizvodnje, sortiranje toga svega. Mi zapravo fali nam plastenička proizvodnja, fali nam proizvodnja kultura u zaštićenim prostorima. Ja se sjećam prije nekoliko godina bio sam s jednom belgijskom inicijativom izvoznom, jer naravno oni uvijek imaju samo izvozne inicijative, nemaju uvozne, zanimljivo. I oni kažu kroz neki neformalni razgovor, ja kažem, pitaj koja je kod nas kao dominantna kultura i onda ja kažem kukuruz i onda oni kažu, pa to sam vidio na sjeveru Francuske.
Toliko o tome. Jel? Toliko o tome. A kad govorimo o nekim stvarima, evo jedan za primjer, oni imaju čak 200 hektara trešnje u zaštićenim prostorima. Evo. Da. Dobro, definitivno mi kod nas u Hrvatskoj stvarno imamo jako malo plasteničke proizvodnje. Da li misliš da bi se to možda drukčije postavilo da više ulažemo ili potičemo plasteničku proizvodnju? Pa, ili misliš da je to do mindseta? Opet se vraćamo na početak cijele priče. Mislim da se i poljoprivrednici na neki način moraju orijentirati na takve kulture, na takve stvari, ali mi bi morali imati neku krovnu organizaciju koja bi rekla ok, idemo osigurati za izvoz, ne znam, karikiram, toliko desetaka tisuća tona povrća u Afriku, u Aziju, na takva neka tržišta koja to mogu platiti i mi idemo, znači, stimulirati samu proizvodnju. Ukoliko vi nemate osigurano tržište, vi nemate za koga proizvoditi, što je sasvim jasno. Ja. Da li misliš da bi više imalo smisla poticati investiciju, znači tipa izgradnja plastenika, ili više poticati operativne troškove u samoj proizvodnji? Pa mislim da zapravo glavno pitanje opet bi se vratio na tržište. Čovjek, poljoprivrednik, ako ima osigurano tržište za plasman svojih proizvoda koji je pocijenovno po njima prihvatljivim prodajnim cijenama, korak po korak će doći do svih tih projekata, to je realizacije toga svega. Dobro. A kako bi ti riješio onda problem tržišta? Pa kažem, ja mislim da to nije pitanje na organizaciju. Ja mislim da to nije pitanje za jednog čovjeka, mislim da je to pitanje za cijeli jedan tim eksperata, jedan sustav gdje bi se tu ne samo iz ministarstva ili sa agronomskih institucija, nego iz marketinskih stručnjaci također. Gdje postoje opipljivi dokazi, to jest opipljiva istraživanja šta kojem nekom tržištu fali, kojih stvari, kojih vrsta povrća ili ratarskog segmenta i jednostavno na takav neki način osigurano tržište, znači jako brzi protok informacija od strane, znači, potreba tržišta prema proizvodnji. I to je u današnje vrijeme vrlo, neću reći jednostavno, ali nije to komplicirano kao nekad prije. Znači, realno treba nam i strategija i nekakva jasna struktura. Pa, ja ne bi išao sad u neku širinu toga svega, ali ja mislim da treba volja. Volja. Evo, volja je, mislim da je najbitnija stvar. Treba pokušati nekad ne u 100 vrata, u 101 vrata, da bi se možda baš ta 101 vrata otvorila, da bi se nešto, da bi netko rekao, evo, baš se toliko si uporan da mora nešto uzeti od tebe. Mora uspjeti. Ali na pristojan način. Pa zapravo je silna pozitiva s kojom ti izračiš, ja bih rekla. I to je stvarno lijepo za čuti i vidjeti. I možda je upravo to bio jedan od razloga zbog kojih si spasio nedavno cijeli nasad paprika. Pa dobro, ne bi to isticao kao neku značajnu stvar. Ne u smislu da nije značajno, već želim reći, mislim da je posao svakog agronoma da radi najbolje što može u okvirima njegovih mogućnosti. Mi imamo na tržištu jako puno pesticida, stimulatora, znači proizvode čak i na prirodnoj bazi koji mogu pomoći. Mislim da je nekada stvar u samoj nekoj kompoziciji toga svega da napraviš maksimalno. Nekada se nešto ne može spasti, jednostavno mi živimo pod otvorenim, poljoprivreda je u pravilu kod nas tvornica pod otvorenim nebom, jednostavno postoji jako puno faktora na koji mi ne možemo utjecati, ali mi ono što možemo tražiti, raditi i nadati se da kroz 5 godina možemo napraviti maksimalno. Kroz 1 godinu ništa se ne može napraviti. Jasno. To je dugoročno. Poljoprivreda je općenito tip proizvodnje gdje dugoročno možeš dobiti nekakve kvalitetne rezultate. Da, to je definitivno, kao što je jedan kolega rekao, poljoprivreda nije ideologija nego metodologija. Znači, sa određenim metodama koje su sistemske, da mi možemo dobiti konkretne rezultate. Jel možeš podijeliti s nama ovaj primjer vezan za papriku ili ne bih htio o tome pričati? Pa ne bih htio nešto specijalno isticati, samo možda bih htio reći da jednostavno u tome svemu mislim da ne treba odustajati. Evo, mislim da ne treba odustajati, da treba se truditi i da postoje najmodernije tehnologije koje jednostavno možda su lakši put do uspjeha u nekim prethodnim slučajevima kroz povijest koju smo imali gdje nismo nešto možda uspjeli spasti. Evo.
Razumijem. Znači, rekli smo s jedne strane imamo proizvodnju rajčice, ima i paprike. Da. Rajčicu smo rekli na 105 hektara otprilike. Da, cirka. Papriku si rekao na nekakvih 17 hektara. Da, i od čega je jedan dio, znači veći dio, znači prvi put u povijesti paprika za kombajniranje. Pa ćemo vidjeti kako će ove godine ispasti. Tako da to su neki najnoviji hibridi koji postoje. Znači mi nažalost jednostavno imamo sve manje radne snage u agronomskom sektoru i ono što možemo doskočiti tome kao problemu je mehaniziranost. Ništa drugo. No? Tako da ovo je prva godina koja će biti po tom pitanju, pa ćemo vidjeti tokom znači, 9. mjeseca kakva je situacija s tim. Dobro, znači radna snaga kao i svugdje drugdje u Hrvatskoj i neovisno sektoru je zapravo problem. Je, veliki je problem, a opet se vraćamo na početak cijele priče da su ljudi kroz desetljeća prije imali adekvatno plaćene cijene, bilo bi radne snage za to. Znači, realno gledajući, uzročno posljedično trenutačno stanje hrvatske agronomske zbilje je zapravo rezultat prethodnih 30 godina. Da. I koliko misliš da se to situacija može promijeniti? Može, pa zar nije najbolji primjer, ne znam, izgradnja te tvornice u Varaždinu, gdje smo mi kroz 2 godine postali samodostatni u proizvodnji pasirane rajčice, njihovi kečapa. Zar to nije najbolji primjer? Definitivno. Spomenuo si i proizvodnju patliđana, možda krastavaca u budućnosti. Pa da, to su neke kulture koje bi trebale biti dodani izvor vrijednosti. Kad govorimo o krastavcima, kornišonima, mi još nismo u fazi da bi to bila mehanizirana, to bi onda bilo ručno. Mi kao udruga smo možda na tragu jednog projekta gdje bi mi potaknuli mlađe umirovljenike koji su doma, koji imaju ne znam par stotina kvadrata, da jednostavno krenu možda to kao neku vrstu hobija da se upotpune kućni budžet ili neki studenti ili učenici. Tako da bi možda organizirali neko otkupno mjesto gdje bi se 2 puta tjedno ili 3 puta tjedno sortiralo, znači prikupljala znači ta količina njihovih ubranih krastavaca i to odvozilo u tvornicu na preradu. Tako da bi dobili taj neki socijalni aspekt toga svega. Mislim da je poanta udruge da se napravi neki iskoraci u tome svemu. Mi smo isto tako ove godine organizirali prvi put u povijesti jedan event koji se zove Vegan Fruit. Znači, kao što sami naziv kaže, nešto vezano za povrće i voće, gdje smo skupili u gradu Prelogu. Na jednom eventu sve najznačajnije proizvođače je povrća i voća iz sjeverne Hrvatske i gdje smo to upotpunili sa top stručnjacima iz Hrvatske za te domene i jedan je bio oblik i edukacije i druženja među samim polaznicima i predavačima. Znači i edukacija i networking, zapravo umrežavanje. Umrežavanje, da. Jer zapravo mi živimo u tom, nažalost, 21. stoljeću gdje zapravo se, ne mislim nažalost u smislu da je nešto loše, već jednostavno gubi se taj ljudski kontakt i zapravo takvi neki vidovi druženja su zapravo, kao što vi kažete, networking. Jako bitni. Dobro. Koliko su poljoprivrednici spremni učiti o novim metodama, novim kulturama? Pa, ja mislim da jesu spremni učiti. Oni jesu spremni, pogotovo mlađe generacije, mislim da su odlične. Evo, iskreno, toliko toga znaju, gledaju te videe na YouTube-u, te neke nove, ajmo reći, tehnologije. Oni su zapravo budućnost. I to je to. Zapravo to treba sada potaknuti i vrlo jednostavno. Super, pa to je zapravo dobra vijest, zato što svakodnevno zapravo i slušamo da je sve manje ljudi upisano na agronomski fakultet i u Zagrebu i u Osijeku, znači, ali ipak s druge strane imamo mlade poljoprivrednike. Pa da, sad je pitanje koliko, to je ta cijela strategija, koliko mi zapravo trebamo agronomskih stručnjaka, koliko mi zapravo trebamo i poljoprivrednika, mladih. Mislim da je to na nekim institucijama da one same na neki način preko nekih određenih metoda same da utvrde koja je to neka nužna brojka za to. Ali mislim da ima jako puno pozitivnih primjera, da ima jako puno mladih koji se uključuju u poljoprivredu. Normalno, ako govorimo o stočarstvu, znam da nisu bajne brojke, da su one zapravo svake godine sve više deficitarne, ali to su neki drugačiji problemi. Da. Okay. Kako bi ti, dosta smo zapravo govorili o profitabilnosti same proizvodnje. Kako gledaš na pozitivnu nulu?
Da, to je jedan kolokvijalni naziv koji se na neki način udomaćio u hrvatskim tim nekim javnim prostorima. Pa ja nisam pobornik toga, ja mislim da čovjek treba raditi i za svoj trud biti adekvatno plaćen. Tako da ja mislim da jednostavno u nekim stvarima trebamo težiti više, trebamo se truditi više i to je to. Naravno, nekad se može izvući ta pozitivna nula, jer jednostavno potrebno se tako, ne daj Bože, znači neka tuča ili neki vremenski uvjeti koji su, nažalost, nam utjecali na sami krajnji rezultat proizvodnje, ali smatram da jednostavno težiti tome da budeš na pozitivnoj nuli, da je to za mene neka nelogični slijed, odnosno zaključak životnog razmišljanja. Jasno. A koliko onda šta je tebi recimo najbitnije kad procjenjuješ da li je nešto profitabilno ili ne? Kako se ti pripremaš da uopće provjeriš je li nešto profitabilno? Pa mislim da to svaki poljoprivrednik zna. Mislim da o tome ne bi trebalo sada nešto specijalno diskutirati iz razloga što svatko ko se bavi proizvodnjom, on zna podvući crtu, to je vrlo jednostavno. Znači, par brojki koji su i utrošeni rad i sati, jer koje nitko ne računa, i amortizacija samih strojeva. Opreme, jasno. Da. Jasno. Dobro. Spomenuo si da zapravo imaš suradnju i sa dosta mladih poljoprivrednika. Ono što znamo za sad kao nekakve informacije iz Brisela je da će se svaka država članica morati pozabaviti sa tim pitanjem, odnosno sa ostankom mladih ljudi na selu, u ruralnom području, i da će se morati poticati mlade poljoprivrednike. Što ti misliš o tome? Pa ja iskreno mislim da je to odlična strategija, ali ne mislim da je odlično na te neke, mislim da neke stvari su jako dobre, ali mislim da neke stvari se treba popraviti. Toliko novaca se ulaže u marketing toga svega, a zapravo tamo gdje treba otići krajnjem korisniku, njemu ode najmanje. Znači, vraćamo se na sami početak, zapravo, znači, taj neki put od izvora novca do krajnjeg korisnika, to je mladog poljoprivrednika, on je zapravo predugačak, na kraju zapravo taj krajnji korisnik dobije najmanje visibility od toga svega. Evo, to je moj neki dojam koji sam primijetio što se događa na terenu. Konkretno, što manje tih potreba. Mislim, ja ne znam čemu toliko potrošiti novaca na marketing za agencije, za ovo, za ono, a na kraju taj čovjek koji bi trebao dobiti novce da investira u to, on dobije najmanje. Meni je to osobno nelogično. Da li ti poljoprivrednici s kojima ti surađuješ koriste fondove? Pa jesu, u određenoj mjeri koriste. Ono što svi zadovoljni ili Pa da, to je nešto što bi ja htio istaknuti. Znači, zapravo prekompliciranost toga svega, gdje ljudi su konstantno u nekom stresu, da li će to uspjeti ili neće uspjeti, to je zapravo najveći ograničavajući čimbenik u tome sve. Naravno, svatko od njih se raduje i kada uspije, i ja sam isto jako zadovoljan da to postoji, da to ima smisla. I dugoročno mi kao država trebali dobivati još više novaca po tom pitanju. Nažalost, budemo dobivali manje. Da, to je nažalost, ali ja kažem ono što bi trebali. Iz razloga što su određene zemlje ipak imale određeni broj desetljeća više pomoći nego mi. Jasno, koji su duže u Europskoj uniji. Pa naravno, sasvim jasno. Znači, mi bi jednostavno onda morali to kroz neke vlastite, možda državne projekte potaknuti to. A kako ti se čini ta cijela situacija? Recimo, ja sam tu dosta glasno pričala o tome da kad smo na početku imali stopu subvencije koja je išla do 90%, da je to zapravo, ako govorimo o profitabilnim kulturama i proizvodnjama, zapravo nešto što je bespotrebno, odnosno nepotrebno, i da je bolje onda uložiti i potaknuti veći broj proizvođača, a može sa manjom stopom sufinanciranja. Mislim da ta cijela priča je zapravo kompleksna i da ja ne mogu ponuditi jedan konkretan, ne znam kako bi rekao, jedno konkretno rješenje da bi bilo univerzalno. Ali mislim da, kao što sam rekao na početku, zapravo trebalo se više fokusirati na prerađivačku industriju, da li velike firme i ove male koje bi bile u smislu na kućnom pragu, to bi zapravo generiralo puno bolji rezultat. Ali ne ovo ko što smo mi investirali masu novaca u skladišta za krumpir, skladišta za, ne znam, hladnjače, a nemamo same proizvodnje.
Znači mi prvo trebamo potaknuti proizvodnju, a potaknuti proizvodnju možemo sa osiguravanjem tržišta. Znači potakneš proizvodnju, automatski imaš i za popunite skladišne kapacitete. Da, a ovo, ne znam, evo, kao što je primjer, ne znam, krumpira, gdje mi zapravo smo izgubili djelatnu tvar klorprofam, koja je bila glavni inhibitor klijanja. I šta smo mi dobili s tim? Mi smo dobili velika skladišta koja su, nažalost, ne toliko dobro iskorištene kao što bi mogla biti. Da. Koliko tu onda zapravo problem? Sad si se dotakao i tih sredstava za zaštitu bilja. Sa regulatorne strane čujemo stalno od proizvođača da se smanjuje broj djelatnih tvari koje se mogu primijeniti. Kako to onda u praksi izgleda? Pa izgleda tako da će dugoročno je upitna budućnost pojedinih kultura. Koje kulture su najugroženije po tebi? Pa povrtlarske kulture. Kulture povrtlarske su najugroženije. Mi imamo svake godine sve manje oružja za borbu protiv štetočina i nažalost ne ide nam na ruku to. Definitivno. Naravno to nije pitanje Hrvatske kao države, to je jedno kompleksno pitanje za cijelu Europsku uniju. A onda opet s druge strane meni je fascinantno kako mi imamo volju uvoziti proizvode koji su realno gledajući sa drugog kraja svijeta. Da, s drugog kraja svijeta upitne, neću reći higijenske strane, ali ajmo pričati o strani pesticida, znači gdje se tretira sa svim svačim koji mi smo ukinuli prije 30 godina. Evo, to mi nije jasno. Kako ne postoji neka volja, želja da se to nešto preokrene, da se jednostavno kaže ok, mi imamo vlastitu proizvodnju koja je puno pod navodnicima zelenija, čišća u odnosu na vašu i zašto mi ne bi vlastito povrće, žitarice koristili, ali ne, mi vlastito, znači za vlastitu proizvodnju ukidamo čim više sredstava, znači tjeramo vlastitu neku proizvodnju do granice rentabilnosti. I onda kada nemamo mi toga, onda uvozimo sve proizvode koji su tretirani sa 10 puta gorim sredstvom nego što smo mi imali. Da, to je stvarno stvar strategije države u konačnici. Pa mislim da Europske unije u kojoj živimo, to su pitanja koja bi trebalo realno gledajući pokrenuti neke osobe koje su na tim funkcijama, a opet postavlja se pitanje koliko su te osobe u Europskoj uniji, jer govorim o njima, koliko su one zapravo u doticajnoj bazi sa pravim proizvođačima i koji žele poslušati njihove zapravo i prave probleme. Jel misliš da je onda bolje da poljoprivrednike pozovu u Brisel ili da ovi iz Brisela dođu na polje? Pa ja mislim da je najbolje da dođu u polje. Mislim da te krasne kancelarije nikome ništa ne koriste. Da ljudi trebaju doći vidjeti stvarne probleme kad čovjeku, ne znam, su vremenski uvjeti nepogodovali, kad je ima problema sa, ne znam, plasmanom proizvoda, kad ima problema sa nedovoljno radne snage koju ne može platiti. To su stvarni problemi. Kada nema sa čime zaštititi svoju proizvodnju, to su stvarni problemi. A ne biti sa laptopom u Briselu i gledati neke brojke koje nešto mogu značiti, a često ne moraju značiti ništa konkretno. Da. Prosjek je zapravo uvijek diskutabilan. Da, prosjek je, da. Kako netočan zbroj točnih podataka. Da. Daj mi reci, dosta smo govorili sad zapravo i o izazovima i problemima poljoprivrednika. Šta je dobro u poljoprivredi? Pa mislim da je poljoprivreda je budućnost. Evo. Iz moje perspektive poljoprivreda je jedna budućnost, hrana je budućnost, mi sa hranom ustajemo, zapravo je doručkujemo, sa hranom liježemo, odnosno večeramo. Znači, ljudi žele živjeti zdravije, hraniti se zdravije. Mi smo ti koji to možemo ponuditi, osigurati i ja istina mislim da agronomija je jedna perspektivna djelatnost ukoliko se osigura i dodatne neki uvjeti da bi se jednostavno osigurala proizvodnja i da bi sami ti proizvođači, opet vraćamo se na početak, adekvatno dobili cijenu za svoj uloženi trud. Pero, u agronomskom si sektoru već više od desetljeća. Šta bi ti rekao, što se događalo kroz tu nekakvu povijest? Što je bilo u prošlosti, šta je sadašnjost, a šta budućnost u poljoprivredi? Pa evo, gledajući iz perspektive poljoprivrednika, znači nekad je čovjek mogao živjeti jako dobro sa neke manje površine, ovdje bi rekli sa 2 zemlje ili 3 zemlje. Nažalost, kroz to vrijeme
morali su se površine povećavati da bi čovjek ipak zadržao neku kvalitetu, ajmo reći, života. Jel? Ali isto tako, nekada prije su bile dominantne situacije da si imao 2-3 kulture, tu su bili kukuruz, pšenica i ječam, imao si doma 2 krave gdje si to na neki način pohranio, jel? Ali o čemu se radi? Kako je taj stočarski fond svake godine bio sve manji, ljudi su prešli u fazu, znači da imaju samo kukuruz i pšenicu, odnosno ječam, eventualno soju, jel? Zavisi iz kojih područja poljoprivrednih dolazi, jel? Sasvim jasno, ili suncokret. Ali o čemu se radi? Onda se događalo s vremenom, znači da postoje potpore koje stimuliraju određene stvari. Pa smo mi došli od one faze kada imamo određeni broj radnih dana ratarskih, gdje sada imaš dodatna plaćanja, zelena plaćanja, dodatne neke kulture, plodoredi i jednostavno događa se da je agronomija postala zaista stvarno 365 dana u godini posao. I zapravo ono što... Zbog klimatskih promjena mi ne znamo zapravo u kojem smjeru će se to odvijati. Mi sada već imamo ovdje u Međimurju praktički mediteransku klimu. Da li ćemo kroz 15-20 godina imati klimu Sjeverne Afrike, to je isto veliko pitanje. Onda se zapravo postavlja pitanje, znači, budućnosti u smislu budućnosti semina za navodnjavanje, dronovi, najmodernije tehnologije, zarotirati kulture, plodoredi, kulture kratke vegetacije. To je možda nešto što nas u budućnosti sve čeka. Pametna poljoprivreda. Digitalno. Da, spomenuo si zapravo taj klimatski aspekt koji je jako bitan. Mi danas snimamo i kišnoje. 17.7. kišno je, a s druge strane jučer smo imali možda temperature do 35-37 stupnjeva. Da. Kako se u tom nekakvom procesu zapravo prilagoditi? To je jako dobro pitanje. Jel o čemu se radi? Imamo vremenske ekstreme. Imamo vremenske ekstreme gdje i biljke kao ljudi reagiraju različito na to. To se zovu ti neki temperaturni šokovi gdje imamo mi plus 35 pa temperatura padne na 17 ili 18 stupnjeva, pa imamo ekstremno sušno, pa ekstremno vlažno. I zapravo imamo tu neku, rekao bi, neku neharmoniju toga svega. A biljke vole harmoniju, oni vole ujednačenost, harmoniju koja će u konačnici rezultirati sa određenim rezultatom. Mi zapravo tome možemo samo doskočiti sa najmodernijim tehnologijama. Koliko od ovih vaših 100 hektara rajčice zapravo navodnjavano? Pa mislim da je preko 90% tih površina navodnjavano, tako da budućnost je u navodnjavanju. Zapravo sve količine su navodnjavane, sad mi možemo samo govoriti načinu navodnjavanja. Preko 90% su navodnjavanje, znači kap na kap, gdje mi možemo dozirati točnu količinu vode, ne samo količinu vode, i hranjiva i mikrohranjiva, znači i makro i mikrohranjiva i određene stimulatora, da li bili na nekoj mineralnoj osnovi ili nekoj prirodnoj bazi. Na neki način mi zapravo možemo pod navodnicima buildat rezultat. Jasno. Ali na kontrolirani način. I onda tu dolazi zapravo do profitabilnosti. Sasvim jasno. Znači budućnost neke proizvodnje možda i ratarskog segmenta, ako govorimo o kukuruzu, to su definitivno navodnjavanja, da li kap na kap, da li sa nekim drugačijim metodama, to ostaje poljoprivredniku na izbor, ali jednostavno mi pouzdati se u vremenske uvjete ne možemo. I ono na čemu mi možemo raditi su prinosi, a ne na prodajnim cijenama. Na prodajnim cijenama, nažalost, u ratarskom segmentu mi ovisimo o globalnom tržištu. To nije sektor povrća, to je globalno jedno tržište gdje mi zapravo samo sa najboljim hibridima, najboljom tehnologijom radimo na prinosima koji nama generiraju, znači, taj sami, znači, benefit od toga svega. Znači, mogli bismo reći da zapravo u poljoprivredi je apsolutno svaki korak bitan. Sasvim jasno. Koliko je bitan, recimo, sjemenski materijal? Pa mislim da je izrazito bitan. Bez hibrida koji... Svi stalno govore, recimo, o sredstvima za zaštitu bilja, o gnojivima i slično. Međutim, koliko je, recimo, sjeme bitno? Bez nekog
hibridnog potencijala mi ne možemo očekivati neki rezultat, realno Mhm. gledajući. To je sasvim jasno. Ako postoji genetika u bilo kojem nekom segmentu, da li je, ne znam, genetika, ljudska genetika gdje je otac ili ne znam tko bio sportaš, pa ili obiteljski, normalno da postoji određena neka predispozicija za to. Mhm. Tako i u ovom smislu riječi, znači genetika je jako bitna, ona generira krajnji prihod, prinos. Mi možemo govoriti o genetici na par načina, genetika u smislu prinosa isključivo, Mhm. ili genetika u smislu omjera prinosa i kvalitete. Mhm. Evo, to Šta je bitnije? Pa, ja mislim da je najbitnije u tome svemu da čovjek bude zadovoljan. Mhm. Nažalost, evo, mi živimo u Hrvatskoj gdje mi imamo pšenicu u otkup po klasama, a zapravo je premala razlika. Mhm. Premala razlika u cijeni između, karikiram, neke stočne pšenice i neke pšenice sa višim postotkom proteina. Mhm. Znači, premale razlike u kvalitetnim razredima, u smislu cjenovnih razreda, zapravo generiraju samu tu proizvodnju stočne pšenice. Tako da naš rezultat rada je zapravo rezultat i same proizvodnje pšenice, u smislu postotka stočne pšenice. Ako mi kažemo da smo imali ove godine 90 ili bliže 90 ili nešto preko 90% stočne pšenice, to je rezultat plaćanja, odnosno stimuliranja koje tržište želi. Da. Ne možeš ti za 10 eura dobiti klasu više. Mhm. To je premala razlika, a dobiti 2 tone manje. Jasno. To je nelogično. A koje bi bile po tebi možda najprofitabilnije kulture danas? Pa mislim da je teško pitanje, Da, pitanje je jako teško, mislim da... ali ti si ipak stručnjak u svom području. Pa dobro, Da. šta znači kultura? Ja mislim da zapravo ta rentabilnost tih kultura zavisi gdje imaš tržište. Mhm. Hektar kukuruza ima toliko rentabilnost koliko ima, ali hektar kukuruza šećerca, gdje čovjek ima osigurano tržište, mislim da stvara puno drugačiju financijsku sliku, definitivno. Ok. Govorili smo i o budućnosti, o nekakvim možda mladim generacijama. Što misliš da bi njih najviše potaknulo da se počnu baviti poljoprivredom? Pa mislim da neka sigurnost u tome svemu. Mhm. To je to. To je neka, da čovjek sebe vidi u tome svemu, Mhm. jer agronomski sektor ima puno prednosti, to su rad u prirodi, Mhm. određivanje sam slobodnog vremena, ok, nekad ne određuješ Sam zato svoj gazda nije uvijek najbolje. da, nije lakše vremenski uvjeti nam ne idu nekad na ruku, ali želim reći da ima puno prednosti i ukoliko bi se i još na neki način posložilo tržište i osiguralo neki drugačiji, neki, pa ajmo reći, financijski sigurnosti uvjeti koji bi osigurali bolju budućnost, automatski bi bili bi sigurno više zainteresirani za to. Mhm. I sad jedno možda ovako provokativno pitanje, ali nadam se da mi nećeš zamjeriti. Ne, sasvim. Da li svaki poljoprivrednik mora imati najnoviji traktor? Pa, Rekla sam da je bez provokativno. bez komentara. Mislim, recimo, dosta sam posjećivala i u Europi poljoprivrednih gospodarstava i onda imamo zaista različite primjere od onih znači, udruženja poljoprivrednika pa strojnih prstenova. Recimo imala sam fantastičan primjer u Nizozemskoj gdje je poljoprivrednik imao 3 traktora, od toga su bili stari 30, 40 i 50 godina. Mislim da je to pitanje za svakog poljoprivrednika pojedinačno, a ne mene kao agronoma. Dobro si se izvukala. Ok. Koji su nekakvi onda, možda još samo pitanje vezano za festival rajčica, kad nam je festival rajčica? Evo, festival rajčice će biti održan, znači 30. i 31.8. u gradu Prelogu na lokaciji Marina. To je jedno prelijepo područje, znači najvećeg akumulacijskog jezera u Hrvatskoj, gdje ćemo u isto vrijeme imati festival rajčice i festival balona. Očekujemo preko 30.000 ljudi koji će procirkulirati u tih 4 dana. Mi budemo zastupljeni kroz 2 dana, tako da to je jako popularno, jako interesantno, ne samo za mlade i za obitelji.
i mislim da boravak na otvorenom prostoru koristi svakom. Gdje možemo naći više informacija o tom festivalu? Pa biti će u medijima definitivno, to će biti medijski popraćeno i ja vjerujem da bude interesantno, ne samo u smislu festivala rajčice, znači same neke podizanja razine svijesti kod običnih ljudi vezano za domaću proizvodnju. To je prilika i da se poljoprivredni proizvođači na neki način dodatno bolje upoznaju, da razmijene iskustva, da se ljudi malo i podruže u doba ovog nekog digitalnog svijeta gdje smo zapravo svi otuđeni. Okay. Ulaz se naplaćuje? Ulaz je besplatan. Tako da znači pozivamo sve. Pozivamo sve, ulaz je besplatan, dobra volja i to je to. Super, odlično. I mi ćemo isto prenijeti informaciju par dana prije. Budućnost vaše udruge, gdje vidiš? Malo kraja. Ja bi išao korak po korak, idemo raditi korak po korak. Svaki članovi udruge moraju vidjeti neke benefite od članstva udruge. Mi smo zapravo u suradnji sa gradom Prelogom, mi smo osigurali znači besplatno zbrinjavanje cijevi kap na kap za sve članove udruge. Osigurali smo besplatno vađenje, znači gdje će zapravo doći firma koja će demonstrirati svoje te neke stroje koje i povaditi besplatno to sve, tako da se to ništa ne bude moralo na neki način primitivnim strojnim metodama ili ručno vaditi van. Što značajno olakšava? Da, značajno olakšava. Zapravo po meni budućnost nekih udruga je zapravo da one su komunikacijski kanal između krajnjeg proizvođača i Ministarstva poljoprivrede. Ja mislim da mi imamo jako dobro Ministarstvo poljoprivrede, ali zapravo ljudi nekada trebaju i konkretniju informaciju sa terena, ali često nemaju adekvatnog sugovornika za to. Tako da mi možemo brzo reagirati po pitanju koliko se pojavi neka nova bolest ili neki novi štetnik, da kroz izvanredne dozvole, kroz brze neke intervencije možemo reagirati prema ministarstvu, gdje će se zapravo osigurati taj krajnji benefit na puno brži način. Znači, smatram da nije sve samo, gledati udrugu samo kroz prizmu jednog gledišta, nego je to jedna cjelokupna neka organizacija. Da. Dobro, i zapravo ta suradnja sa ministarstvom i ostalim dionicima zapravo treba biti prilagođena situaciji na terenu. Da, ali svakako mora biti prilagođena određenoj nekoj mikroregiji, jer zapravo Hrvatska je raznolika zemlja, definitivno, i klimatski i na bilo koji način, ali isto tako vezano za udrugu. Zapravo udruga može uvijek okupiti proizvođače gdje će se demonstrirati neka najnovija tehnologija, neko najnovije saznanje, neka brza razmjena iskustava i znanja, i ja mislim da je to zapravo na neki način budućnost. Super, odlično. Još nešto kao zaključna riječ? Pa, neke specijalne riječi ili poruke nemam, ali ono što imam je zapravo da čovjek treba raditi maksimalno što može, na neke stvari se ne može utjecati, ali evo, kao što je rekao, to je tvornica pod otvorenim nebom. Ja se nadam da dugoročno budemo imali suport i dalje Ministarstva poljoprivrede, svih odgovarajućih institucija. Smatram da bi trebala suradnja biti i nešto bolja. Na nama je da to i potaknemo, evo, i korak po korak. Korak po korak. Super, odlično. Pero, hvala ti puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. I hvala ti što si podijelio s nama vrlo praktične informacije. Hvala lijepo vam. Lijep pozdrav.